समर्पित आखि खोलिले तुम्हारी चंगा आखि देखुची ओठ खोलिले तुम्हारी नाम को उच्चारण करुची तुम्हारी करुणारू ए अकिंचन आदि पर्यंत दुखर छाई स्पर्श करिनी कि भयर परिभाषा बुझा चेष्टा करिनी तथापि कहीं प्रभु मो मन भितर बेले बेले एमती दुस्वप्नर छाया घेरी जाउछि कहीं प्रभु कहीं कौन मोर दुर्बलता कहीं प्रभु तेरे कौन से दिन विचारक आसन में बसी से दुर्दांत अपराधी को फांसी दंड में दंडित करवा कौन मोर भूल थिला हाँ भूल थिला भूल है महाभूल करिसंती आपण गोटाए परिवार को बिल्कुल बर्बाद कर देइसंती पाप करिसंती पाप ये तो है जमा आपण को मृत्युर परवाना नहीं आछेची तोरे प्रिय जाउछ तू जो चटाण उपरे छाई कथा कहउछ सेटा गुटे अवसर प्राप्त छात्र खरर चटाण ए कथा फल करू पढी नहीं सारिची नहले तोर मति प्रभावित निश्चय आइ नथिले ओ आगे छिड़ा ही कथा करवा साथ करि न थांतो काहे की कारण तुम्हारी भले भले भयंकर अपराधी मानकर फंका खवा को खातिर न करी कहा को आजीवन कारादंड तो आउ कहा को फांसी खुंटेला चढ़ाई देते आपण एया ना और को लोग चाहो तुम्हें मने पका तू आज को 15 वर्ष तळर कथा ओ भाई शंकर सिंह जो नामी दामी कॉन्ट्रैक्टर थिला जे 100 दिन मध्ये लोक पेट को दाना तो नहीं दउतला ओ गोटे हरा मध्य झियो जे मो भाई बकरे बेस्या बळी देवदान करे सेदिन हठात छवि पड़े देखि चित्कार करी उठिला अब भाई मो भाई ता तंटी चिपी मारी देला ओ घटना आजकल केते जे घटुची पुलिस तार हिसाब खोजी रे आपण को भाई देखो फांसी खुंटला चढ़ाई देले आउ कोन पेकरे फूल बाळ गळी घर को पठाई दे ताते लोकलज्जा सही न पारी भाउज नामर आत्महत्या करा सबु परे जो भाई स्नेह ममता आदर जत्न को संबल करी मु भविष्य स्वप्न देखुतली से स्वप्न भागी चुरमार हे गला शंकर सिंह परिवार का मशारी हे गला मशारी आओ से कहानी पत्र सुनिबा कर दरकार अछि ठीक सेमिति आपण को परिवार को भी मशारी सजाई देबी मशारी आत्महत्या प्रतिशत पाई पागल हेजिबी पागल बेड़ा ओते मिनिट भितरे जगह छड़ी चली जा काल हले तो भाई बड़ी थके निमो ए हारो Era দুই টাকা হয়ে গেল শয়তান বদমাশ এ সুধামা থাও থাও তা সখা को तुम मारी दबा को बसते हो तो भाग्य भला तो एठो चाली गलु तानले तोरी छुरी रे तो बेक को मु काटी देई थांती अरे सखा ये सरोखा से तो मुके एमती सखा कोन भाबु तू तोरा एमिति मथाना किए बगाटी बगा किए बगाटी बगा सखा मु बाबू चाची किए से लोकटा बोली से लोकटा किए से कथा मु और तीन थर निज जीवन को विपन्न करी निश्चित मृत्यु मुखर बची लोकटा मोर किए से कथा मु बोलू सखा सखा मते बुझी बाबू जाई कबे जेमिति से
ଶିକାର ହେଇଥିଲ ଆଜି ଯଦି ତମର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ଜୀବନଟା ମୋର ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସଖା। ହଁ ସଖା, କେବଳ ତମରି ରାମ ନିୟମ ଆଉ ଯେହେତୁକୁ ଏଡ଼େଇ ନ ପାରି ମୁଁ ତମର ସଖା ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସଖା ତାମାନେ କାହିଁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାହିଁ ରାମିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ, ମୁଁ କିଏ ତମର ସଖା ହବା ପାଇଁ? ତମେ ତ ମୋ ଅନ୍ନଦାତା, ତମେ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ତ ମୋ ମାଲିକ। ଏବେ କାହିଁକି କଥାଟା କହି ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୋ ସଖା ପଡ଼ିଆରେ କୋଉଠି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି? ସତରେ ମୋର କଣ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି? ନାଇଁ ସଖା, ତମେ ସେମିତି କହନି, ସେମିତି କହି ମତେ ଅପରାଧୀ କରିଦିଅନି, ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ସତଟାକୁ ଆମକୁ ମାନି ନେବାକୁ ହବ ନା। କଣ ସେ ସତ? ଯୋଉ ସତଟାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ଛାତି ଭିତରେ ଯେତେ ଚାପି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତଣ୍ଟି ଭିତରୁ ସେ ସତଟା ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତମେ ମୋ ଅନ୍ନଦାତା, ତମେ ମୋ ମାଲିକ, ତମେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। श्री कृष्ण अखिरे सुदालु, श्री कृष्ण अखिरे सुदालु, श्री कृष्ण अखिरे सुदालु, श्री कृष्ण अखिरे सुदालु। सुदामा नाटक मोर देछि कि कहीं केते वर्ष तलर कथा सेदिन रथ यात्रा लक्ष लक्ष भक्तों जय जगन्नाथ ध्वनि बड़दंड फाटी पड़ुला, रथ को कालियार पहंडी होतुला, रथ को आसवा कालियार पहंडी होतुला। देख ना ना ये पत्थर ऊपर केमिति शंख चक्र चिन्ह अछि आ समस्त कहले ये कोरे साल ग्राम ये जगन्नाथ पाखे रहइबो ए निया ना रखि दियो निया रोसेगी एई ओ जाति गुत्र भल मत किछि विचार न करी सीधा मरि आछछु माके जेंती बड़ पंडा भलिया देखिबु ना ना ओ ना सबु सरी गला ना सबु सरी गला पहंडी बिबिराट हैला दियो छुआ हेले सबु सरी गला केवल बेई बोर्ड भाई बेई तो ऑनलाइन ना कोन लागिला कोन हैला हाय गने कोन हैला अरे हेई तमने बेई बोर्ड चिन्हि बानो हिबाचो बनटा अरे आ कोन होचो तो बोलिया पंडा थाना पाखरे रहम चाचा गैरेज अछि से गैरेज रे काम करूछि या ना साजन ए हे सबु सरी गला रे सबु सरी गला अरे मुसलमान हे हम दियो को छुइला आउ ए सृष्टि रहिबनी विराट अघटन घटिबो महाप्रलय होबो सबु सर्वनाश हे जीव रे सबु सर्वनाश हे जीव ओ ना या जाने सुनी हम दियो को अपवित्र करे पई यार गुटे षडयंत्र नहीं आज्ञा मते विश्वास करंतु मु जानि छु एमिति किछि भूल करेनी दरकार में ठाकुर जी शपथ आज मते दिन रे हम दियो कोछुआ करी एति कोन गुटे महाप्रलय करिवो ओ ना अरे एमती बच्चा तो करबो नानी बच्चा तो करो बेई बोगुतरा लाठी दउनो आए गुटे कोन के ना देला
ଆରେ ସେ ମରିଯିବ। ମରିଯାଉ ସେଇଟା ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆମ ଦେହକୁ ଅପୂଜା ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜବନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଜି ଏ ଜବନକୁ ଆମେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦବା। ହଁ ମାରିଦବା। କଣ ତ ସେ ଭାଣ୍ଡାମି କିଏ କହିଲା ସେ ମୁସଲମାନ? ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମୁସଲମାନ, ତା ନାଁ ସାଜନ। ନା ମିଛ କଥା, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତାର ସୁଦାମା। ଇଏ ବେଇ ପୁଅ କଣ ଏମିତି କହିଲାଣି? ତମେ ନା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତା କଥା ଆମେ ମାନିନେବୁ। ସିଏ କହିଦେବ ଆମେ ମାନିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ତୋ ଭାଇ କି ତୋ ସାଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁ? ତୋ ଘରେ ତାକୁ ପୁରାଇବେ ତ? ପୁରାଇବି କଣ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ସିଏ ଆଜିଠୁ ଆମରି ଘରେ ହିଁ ରହିବ। ହଉ, ଆରେ ସିଏ ଯଦି କହୁଛି ତା ଘରେ ରଖିବ ରଖୁ। ଆମ ବୋପାରେ କଣ ଯାଉଛି? ଆମ ପହଣ୍ଡି ବନ୍ଧା। ଆସ ଆସ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ପହଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲ କଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଏଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡକ ଦବା ପାଇଁ। ଶାଳଗ୍ରାମ? କାଇଁ ଦେଖି ଦେଖି। ପାଣି ବୋତଲଟା ବା ସରିଯାଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ କେତେ କଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଶୁଛି। ପଥରଟା ବି ସାଧାରଣ ପଥର ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ, ରତ୍ନ ପଥର ଭଳି ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ଯୋଉ ଗାଡି ପାଖରେ? ତମକୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? କାଲି ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମତେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ରଖିଦବୁ। ତମ ଘର? ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ରେହମାନ ଚାଚା ଜାଣିଥିବେ। ସତରେ କଣ ତମ ମୁସଲମାନ? ନା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ। ମାନେ? ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିଲି, ମୋ ବାପା ମା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ରେହମାନ ଚାଚା ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଟିକେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ହିନ୍ଦୁ, ତୁ ତୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ଏଇ ନେ ରଖ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରେ, ଯାହା ଭାବେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଧରି ସବୁ କାମ କରେ। ବାରେ କାଳିଆ ବା, ବଡ ବିଚିତ୍ର ଏହା ତୋର। ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ଏଇ ଭାଇଟାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା, ହଁ ତୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁଦାମା। ଆଉ ତୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ନା? ତତେ କୋଟି ଜୁହାର ପ୍ରଭୁ, ତତେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମରଣ ମୋହନ ତୁ ବଞ୍ଚେଇଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କବି ରଖିବ, କୁହ। ତମ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ହଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଏଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରଟା ନିଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଚାଚା ଗ୍ୟାରେଜକୁ। ନା, ଆଜିଠୁ ତମ ଠିକଣା ଚାଚା ଗ୍ୟାରେଜ ନୁହେଁ, ଆମ ଘର। ଆଉ ତମ ନା ସାଜନ ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ନା ନା ମୋ ସଖା ସୁଦାମା। ନାଇଁ ଜମା ସେମିତି କୁହନି। ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅନାଥ ଅରକ୍ଷିତ ପିଲାଟି ତମ ସଖା ହବ କେମିତି? ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତମେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବନି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବ। ନାଇଁ ତାହେଲେ ଡାକ, ମତେ ସଖା ବୋଲି ଡାକ। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ। ଆରେ ଡାକ, ମତେ ସଖା ବୋଲି ଡାକ। ନା ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମତେ ସଖା ବୋଲି ଡାକ। ସଖା ସଖା। ମତେ ପାପ ଲାଗିବନି। ତମ ବିନା ଏ ସୁଦାମାର ପରିଚୟ କଣ? ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ